পকেটত পাইছে দিছে নাই রে বিল সিগারেট খোৱা কৰি নাই টাকা চল কালিয়ে গুজনে আজকে গোডাউনৰ লুটপাট কৰি ধৰি আইছে ও কালিয়ে গুজনে যে রাখ কোনো জিনিস হারা যাবে নাই বাবু যে রাখ আমার সর্দারে গোয়া পাতলে মারি খাই দিবি আমার আরে হ্যাঁ রে গোয়া করে পাতলে মারি টেস্ট করে খাই দিবি কাকু ঢুই দাও না বাবু বাবু যাইস পে গুলি গুলি মারি গুলি হ্যাঁ বল ঢুকি দিমা বাবু সবাই রেডি তো হ্যাঁ রেডি আছি গুরু হ্যাঁ जब जगह ताता जाओ কি রে ভাই কালিয়ে গুজনের চালাইলেতে কি করে বড় বন্দুক রে ভাই রে কালিয়ে গুজনের যে রাখ রে নুকে রে আমার পাছলে মারি সাথ দিবে আপু ওই চলো রে দেই খায় দিচ্ছে চলো 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 चलो चलो भाग जान इधर में आया नहीं उधर किधर आया था पता नहीं मां चोट कौन का गया मैं पता बहन के लोड़े ছেড়ে বাপু দেখলে আমার পাছলে মারি সাথ দিবে রে পালাং ও পাছলে মারি সাইড ধরে এই শালা পালা দে ধরো দে बोले की येल्डे अरे बाप मान मत तेरे बापो हां अरे आगे जाते मस्त जा आई तो मैं एक दूंगा तेरे जैसा चाल लगेगा मेरे साथ तू यहां पर आगे दिखाना मादर चोट शहर पासली तो गेले रे अरे पासली बच्चे गुरु गुरु डो 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 अरे पासली मर गई हां हां अंदर पासली बच्चे हॉस्पिटल नहीं है गुरु गुरु पासली हमने का छोटा मेरे पासले मार दिया सरदार कालिए তোমার একলা আমরা সবাই মাছলে মার দিন না দাদা তোমরা কি করতে আমার গেলাম সেই শক্তি আইলো কজন ছিল রে একলা হ্যাঁ তোমরা কজন ছিলেন রে সাতজন তাহলে ওরা কজন ছিল রে একজন তোমরা কজন ছিলেন রে চারজন ছিলাম মালিক दार पूरा पिछला मार के चला गया था दार हमारा पूरा पासले मार दिया তোমরা কি করতে রে ওরে हमारा खुद मार किसी से आड़ दिया हमारा जेब से सब कुछ लूट लिया इधर तो खाओ बंदिश करे पूरा पेल दिया हमको আর তুই কি করলু রে অতদিন দিকে রে ও বাসত কাজ করি दार पूरा गाय मार के चला गया सब दार थोड़ा खाई नहीं दे तो सब दार ऐसा खाई नहीं राम सरदार सरदार बोलो सरदार हमको माफ कर दो सरदार कपड़ा तोड़ दिया তোমরা চারজন এসে পারেন না हां सरदार को बहुत मारा था सरदार को बदला में मार दिया था सरदार हम जे पर তোমাক আমি অতদিন যে কিসের জন্য রাখি দছ তোমরা सरदार माफ कर देना इसके हमें माफ कर दो एक मौका दे दो सरदार सरदार एक मौका दे दो सरदार এই পালার ঘর ঘুরো চারজনে सरदार हम এবেকার মধ্যে শুনো এবেকার মধ্যে মাফ করে দিলু তারপরের বার যদি ইয়ে হয় তখন কাউকে ছাড়িব না খুঁজি বার করছে ठीक है सरदार 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 हमको माफ करा এবেকার মধ্যে মাফ করে দিলু हां ইনের পরের বার উনি খুঁজি বার করে দিল শালা ठीक है सरदार ढूंढ के लाके मारूंगा